Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons capter, Inch'Allah, pour la mort du Raqi de l'Ahmar en Algérie. C'est un Raqi très connu et il a plusieurs vidéos. Et un matin, à 2 h du matin, des gens sont venus taper chez lui, il est sorti, puis ils l'ont tapé beaucoup de coups de couteau et c'est comme ça qu'il est mort. Bon, est-ce que c'est à cause des ruqya qu'il fait? Est-ce que c'est des sorciers? Est-ce que c'est qui? Bon, il avait dit aussi que le gouvernement algérien utilise beaucoup de sorcellerie. Est-ce que c'est à cause de ça? Mais bon, c'est une accusation vague qui ne concerne pas quelqu'un de particulier. Donc on va capter, Inch'Allah, voir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كافروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فحرمت عليك فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. Vous étiez avec Belahmar? Avant, oui. Avant? Du moins, pas vraiment avec lui, avec les gens qui soignent et qui l'a soigné. Ah, vous étiez avec les malades qu'il a soignés? Oui, qu'il a soigné et il n'avait pas tout enlevé encore. Il n'avait pas tout tout enlevé. Il y en a qui sont avec les gens qui devaient le rencontrer. Comme elle a mis le rapport avec d'autres qui ont rapport avec lui. D'accord, d'accord. Donc les gens qu'il soignait, vous êtes les djinns qu'il a chassés de ces gens, ou bien qu'ils sont encore restés avec les gens et les autres malades qui devaient venir chez lui. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sa mort, son décès? Ben, il a été assassiné. Oui, il a été assassiné. Est-ce que c'est parce qu'il soignait les gens ou c'est parce qu'il parle trop. C'est parce qu'il parle trop? Oui. Ah, parce qu'il a dit, il a dénoncé des choses dans le pays. Oui, il parle trop. D'accord. Il parle trop et il se vante trop. Donc, il parle trop, il se vantait trop de ce qu'il faisait. Il y a deux côtés qui voulaient le tuer maintenant, qui a tué. Ah, il y a deux côtés. Ouais. Le côté des sorciers. Le côté où il parle trop. Et le côté où il parle trop sur ce qui se passe dans le pays. Et le côté où il y a des musulmans qui ne sont pas contents de ce qu'il fait. Des musulmans? Oh oui. Des musulmans qui disent... Des partis, on va dire, je sais pas, ils sont tellement dispersés. Ouais, des groupes musulmans. Il y a des branches qui ne sont pas contents. Tenez là. Et ils lui ont fait la peau, comme ils disent. Ah, des branches musulmans qui disent que la façon qu'ils soignent les gens, c'est pas bon. Il y a une des branches, mais je ne dirai pas laquelle. D'accord, il y a une branche... D'accord. Et après, je ne sais pas qui l'a tué, vraiment, je n'étais pas là. Ok, ok. Donc, c'est pas juste un des patients que les djinns l'ont poussé à le tuer. Non. C'est les gens qui sont pas d'accord, soit avec ce qu'il fait, soit avec ce qu'il dit, voilà. Qui l'ont tué. Oui. Qu'Allah lui donne sa miséricorde. C'est bon, tout le monde est venu? Non. Vous êtes musulman ou pas encore? Non. Vous acceptez d'être musulman? C'est parce que c'est vraiment... إن الدين عند الله الإسلام 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. On va regarder des sorcelleries partout, vous pouvez en voir. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الله نور السماء وقد الله وكان حقا علينا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقاتلوا أولياء الشيطان إن الشيطان كان ضعيفا. Et voilà, c'est fait. Donc, vous avez entendu qu'Allah Ta'ala nous aide. Et pour ce qui est de Belahmar, ils ont dit qu'il y avait deux types de personnes qui étaient derrière lui. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait, en disant que c'est pas bon avec l'islam. Et ceux qu'il dénonçait, qu'ils utilisaient la sorcellerie dans le pays.
et que ça leur a pas plu. Bon, ils n'ont pas voulu en dire plus. En tout cas, c'est ça. Ce n'est pas juste une affaire personnelle et ce n'est pas juste un patient qui a été possédé par les djinns et puis qui est parti le tuer.